اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے قرہ حفاظ نے لوائتین نے ہمارے بزرگوں نے بھائیوں نے بہنوں نے 25 ختم قرآن 407 مرتبہ سورہ یاسین شریف درود شریف 39,100 مرتبہ کلمہ شریف 1,40,000 مرتبہ اور سورۃ اخلاص 1000 مرتبہ
और बाकी वज़ाइफ कुरान पाक और सूरतें पढ़ी गई हैं, लातादाद मरतबा ज़िक्र किया गया है। आप भी सभी हज़रात एक मरतबा सूरत फातिहा शरीफ, 3 मरतबा सूरत इखलास शरीफ अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें, उसके बाद दुआ होगी। इजाज़त है। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन फ़ी कुल्ली व दुआइया अफ़ियतिन दानी व शफ़ाइया नूरिल अब्सार व ज़ियाइया व अला आलिहि व बारिक व सल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतुम व फ़िल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा रब्बना अतिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। मालिक कायनात अर्ज़ समा के मालिक, हम सब के पास बरगाह के अंदर आप उठा के मौला इल्तिजा करते जो सही कलाम अल्लाह पढ़ेगी, कलमा शरीफ पढ़ा गया, दरूद पाक पढ़ा गया, बातादाद मरतबा वज़ाइफ पढ़ेगी। मौला हम सब ने जो कुछ पढ़ा मौला जो इंतजाम हुआ के पाक बरगाह के अंदर पेश करने अल्लाह पाक कबूल फरमाए। मौला इस कलाम इलाही सवाब इसी के नाम सवाब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह मक़दस में हदिया का तोहफा का नजराना का ताज़ीमन अज़म पेश करते अल्लाह पाक कबूल व मंजूर फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन ताहिरीन की बारगाह में इस कलाम इलाही सवाब इस इंतजाम सवाब पेश करते अल्लाह पाक कबूल व मंजूर फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद मुबारका की फतू को इस कलाम इलाही सवाब इस इंतजाम सवाब पेश करते अल्लाह पाक कबूल व मंजूर फरमाए। खुदा ने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो उसीला जिसका 1,24,000 इस्लामी हज़रात की बारगाह में इस कलाम इलाही सवाब इस इंतजाम सवाब पेश करते अल्लाह पाक कबूल व मंजूर फरमाए। मौला मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमाम अज़वाज मुतहहरात, तमाम सहाबाए कराम, तमाम साहिबात कराम, तमाम अहले बैत कराम, तमाम शुहदाए इस्लाम, इन सभी की बारगाह में इस कलाम इलाही सवाब इस इंतजाम सवाब दर्जा बदर्जा पेश करते हैं। खाली के कायनात अपनी पाक बरगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। मौला मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में से जितने बुजुर्गान दीन, वलिय कामिलीन, सूफिया किराम, उलमाए दीन दुनिया तो पर्दा फरमा के मौला सभी को दर्जा बदर्जा इस कलाम इलाही सवाब इस इंतजाम सवाब पेश करते अल्लाह पाक कबूल व मंजूर फरमाए। बिलखसूस मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला जिन्हें मौला इस कलाम की बरकत से मौला कलमे शरीफ की बरकत से दुरूद पाक की बरकत से इस इंतजाम की बरकत से हमारे भाई ज़ुल्फ़िकार साहब मरहूम मफ़ूद की मौला बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। आमीन। उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला तआला मकाम अता फरमा। उनको मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ाअत उज़्मा नसीब फरमा। मौला हमारे बरादरान के नानका ख़ानदान से दादका ख़ानदान से जितने लोग तल्लक रखने वाले दुनिया को पर्दा फरमा के मौला सभी की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। मौला जो जिंदा उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। मौला हमारे बरादरान की वालिदा मोहतरमा वालिद साहब उसे और तंदुरुस्ती अता फरमा। आमीन। या रब करीम इस खानदान ना इस घर इस मजलिस ना जितने लोग तल्लक रखने वाले ना मोहल्ले बस्ती ना जितने लोग तल्लक रखने वाले दुनिया को पर्दा फरमा के मौला सभी की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। भाई ज़ुल्फ़िकार मरहूम उस कब्रिस्तान में मरहूम जितने अहले इस्लाम उस कब्रिस्तान में मरहूम मौला सभी की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। मौला मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी उम्मत की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। मौला हम गुनहगार ने जो तेरी रहमत से मांगा मौला वो भी अता फरमा। मौला जो नहीं मांग सके वो भी अता फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वला अक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। माशाअल्लाह।